Assalamualaikum. Hai semua. Okey, sebelum tu nak tanya. Apa sal Mira tadi? Aduh, Mira. Okey. Okey. Sekejap. Tak dapat nak invite. Hari tu pun ada What masalah yang sama. happened? Ya Tak ke? tahu. Tak boleh tekan. Nak tekan apa. Alamak. Accept ni tak boleh tekan. Oh, okay. Problem. Wait, where is your mug? This one. Tiba-tiba jumpa Mak Mi. Tak pernah tahu pun ada kewujudan Mak Mi. Can't really remember, but yeah. Aww. Best Itu Actress University Singapore. Oh, USS. USS. This Tapi is mine. Mini comel. Ni waktu dekat Disneyland Tokyo Disneyland. Oh, okay. And this is my favourite mug. Macam kat rumah memang akan guna mug ni sebab dia besar je. Ya Allah, Mira sebab banyak barang dekat KL, rumah KL. Even baju, tudung baju semua kat sini semua baju-baju lama tau. So memang tak bawa apa-apa. Masih ingat hari tu katanya production nak sambung syuting walaupun kena quarantine. So kita tak boleh bawa balik sama barang. kita. Biar balik rumah parents pun tak bawa apa-apa lah. Bawa badan je lah. Tiba-tiba sini macam kekurangan. Tudung Arani pun tak ada. Kat sini ada tudung basic. Tapi tak adalah tudung all the fancy tudung ke nak bergambar ke barang makeup tak ada. So yeah, macam tu lah. Okay, people, welcome Yes. to Mug Talk. Mak Talk. Itu Mak Talk. Nama Mak Talk sebenarnya Aida Yaina. Okay, cakap apa nama yang sesuai? Tapi the whole thing, this Insta live show ni semua idea Mira Filza. Yeah, sebab rasanya Why Mira? sekarang ni Why you I don't know because like sekarang ni kan rasanya macam people online most of the time. Sebab kita duduk rumah kan. So online most of the time. Pagi, petang, siang, malam. And we keep on baca negative things yang macam it's not like really negative tau. Sebab kita too much baca pasal COVID, Corona all over the world or US macam ni, Italy macam ni. So benda tu menakutkan kita. So why not we do something yang boleh shift focus, yang boleh diorang macam tak fikir online tapi tak baca pasal Corona atau COVID. Betul. Kan? Diorang kena tahu pasal isu yang berlaku sekarang, but don't let your mind menjadi terlalu negative with the whole situation. So that's why bila Mira cakap, Yaina, Uyai, you can call me Uyai. Uyai, do you want to do this show on Instagram? Yeah, good idea. So congrats Mira. Thank you for making this happen too. Yes, okay. So hopefully kita boleh consistently lah buat 2 hari seminggu kan? InsyaAllah. So it's gonna be every Monday and Thursday. Yes, Isnin dan Khamis pukul 9.30 malam. Okay, and kita orang akan alternate on my Instagram and Kak Mira. Kalau boleh lah. Kak Mira punya Instagram juga. So kita akan macam alternate days lah. Sepatutnya hari ni Kak Mira punya. Tapi since tak boleh. So dekat mine. So next time is dekat yours. Okay? Okay. Hari Khamis nanti Kak Mira punya Instagram. Apa Abang Sudi duet tu? Tak ada kita. Ada Abang Sudi? Dia kata duet lagu. Tak ada. Kita bukan nak duet. Tak ada. Aduh. Kalau penyanyi je lah. Dia akan menyanyi kan buat IGTV. Tapi tak. Kita tak boleh nak menyanyi. Hancur. Tweet. Kita tahu apa dalam awak punya mug. Apa dia? Coffee. Yeah, it's black coffee. Black coffee. See, semua orang walaupun tahu. Malam-malam pukul 9. Ya, okay. What's your name? Okay, take a wild guess. Susah, but just hot Milo. No. Terus. No. Hot tea. No. Green tea. Nope. It's bird's nest. Okay. Gigil tau. I macam, jauhnya. Exactly. Air apa nak letak dalam ni? Air kosong macam too boring. So, hari ni tak minum bird's nest lagi. So, kita tuang bird's nest dalam ni yang kita minum.
Okay, anyway. Thank you so much kepada you guys yang join our first Insta Live show. Okay, and idea initiated by Miwa, and we together work for this to become a success. So, thank you guys. Sebelum tu kita angkat gelas sama-sama and semoga semua baik-baik je untuk kita semua. Betul, semua pun kena ada mug. Amin. Okay, baiklah. So, hari ni topik apa? Okay, topik hari ni sebab, antara favorite questions yang Mia dapat usually dalam IG story Mia, tak kisahlah yang baru tanya ni ke, like before this pun banyak, semua orang tanya pasal self-confidence. Macam mana nak gain self-confidence, nak yakin bila bercakap depan orang ramai ataupun berjumpa dengan orang. What do you think, Miss Yaina? Yes, Miwa, I agree. Uyas paling perform, okay sebenarnya kan, to be honest, masa Puteri Muslimah Asia tu, itu paling Mira salute Uyas sebab the way you talk. Tak, your videos all the questions kan you upload semua kan. The way you talk. Only two. Apa dia punya, ada baju gold warna grey. Ada few jugalah. Ingat tak yang you buat thread dekat Twitter? Kan banyak juga kan? Ya. So macam okay, the way you talk, muka you pun confident, senyum betul kan? Lepas tak, itu sebenarnya kan muka macam dia macam shoulder up, dia macam apa tu shoulder down, dia macam faham. So itulah yang rasa macam moment ni dia bukan confident habis tau, tapi macam mana tu? Trying to contain your nervousness lah sebenarnya. Okay, before kita go towards being confident kan, maybe Mira boleh start dulu telling all of them, maybe some of them dah tahu macam mana Mira entered the industry. I entered this industry macam mana? Okay, first kali sebab bila orang tanya banyak sangat soalan ni, Mira suka pendekkan dia. Mira suka pendekkan cerita dia. Tapi sebenarnya first kali, sebab dulu masa Mira UiTM, Mira suka buat part-time modelling photoshoot. Majalah Hijabista, Noor, and masa tu kan. Your face was all over the place waktu tu. Ya, masa tu kiranya kita Insta famous jugalah. Kan? So, kiranya Mira buat photoshoot untuk majalah Hijabista. And then Hijabista ada collab dengan Sunsilk untuk adakan mini drama. Mini drama Dunia Lola. 5 minutes mini drama and ada program TV juga. Masa tu baru kenal Kak Dayah, Syakirin Husna, Yasmin Nasir, Kak Fatin. Yes. Masa tu 4-4 tu semua lagi baru. So itu sebenarnya first time. Tapi masa first time tu Mira ingat lagi sebab seminggu je shooting tu sebab 5 minutes punya episode kan. After habis je shooting first day tu, masuk kereta menangis. I cakap, I don't want to do this. Kenapa? Dia macam first time. Kita first time. Masa tu masih muda. Tak ingat umur berapa. That was like few years back lah. Lama gila lah. Masa awal masuk UiTM. Lepas tu dia rasa macam menyesal sebab yelah, first day tu macam worst lah. Worst. You tak tahu kamera, you tak tahu macam mana nak respond. Oh my god, tell me about it. You remember waktu kita berlakon sama-sama nama LKT? You were like controlling my hand. tapi at least masa tu tahu. Tapi at least masa tu sebab you, maksudnya masa tu mungkin you kenal people around you kan, okay lah juga. Macam at least I can talk to you. Yang macam ni macam tiba macam nak cakap dengan siapa lah. Like really fresh from the oven lah. Ya, itu. Masuk kereta terus menangis. Nangis dan sebenarnya tak nak buat. Kata tapi tak boleh tarik diri. So habiskan je lah pagi 4 hari tu. So that was the first time. Itu 20? Can't remember. That was my first time. Tapi memang lepas habis shooting tu, lepas habis tu memang nekat dalam hati niat tak nak masuk. 6 years ago tak nak masuk industri dah. Maksudnya tak nak try pun. Tak nak try. But pun. what made you okay, masa tiba-tiba during final year degree 3 years after that lah kot. 3 years after that masa tu KLTV, you know KLTV? Program kat Hit TV tu dengan cari dengan Amma, yes. Cari host baru tapi dia cari kalangan Insta famous je. Lepas tu Insta famous je. Maksudnya ada followers tinggi lah juga. So dia cast dapat. So bila kenal Amma, kerja dengan Amma, rasa selesa, rasa seronok. Lepas tu masa dapat peluang nak berlakon lagi satu pun dia ada masa tu. So dia yang banyak encourage sebenarnya. Dia yang banyak encourage. So Mira memang start off
sebenarnya by acting lah sebenarnya kan. By acting, tapi itu macam bukan plan lah, dia mesti tiba-tiba. Tapi it's just a one off. After that, sebab masa tu first year degree. Baru lagi masuk degree. Faham. Ya ke? Baru masuk degree, betul, kat Puncak Alam. Oh, I see. Okay. So macam tu lah. So kenal Amar ni okay lah. Okay, but honestly, hosting or acting? Susah kan nak jawab kan? Acting ni dia ada dia punya satisfaction dia. Satisfaction, Tapi hosting, dia quite simple and easy. Tapi quite fun juga. I don't know how to describe this feeling lah. Tapi both sebenarnya sama je. Betul. Macam Ria rasa macam mana? I mean, you berlakon as Nurin, penat tak? Oh my god. Itu my first leading role. I have so much respect to you. Macam, oh my god, acting is so tiring. Penat. Especially bila leading role kan. You yang the main. So dia macam, dia punya waiting game is crazy. Yes, Lepas tu you punya emotions and you punya ni and then you punya chemistry and then you need to work the camera angle and then you need to faham the whole thing and then you punya nangis tu dia kena ada beberapa jenis tangisan. Ikut dia punya. You remember I asked you, macam mana ni nak buat? But I have so much respect for you sebab yelah at a very young age Mia pun dah go into a lot of fields sebenarnya, acting, hosting and modelling started off with that. And semua ni rasanya yang akan menjawab soalan kita punya topik hari ni, betul tak? How to build self-confidence. How to build your self-confidence. Kalau macam you, what did you do? Apa yang, what you always do to be confident? Self-confidence ni sebenarnya daripada based on pengalaman. As time goes by, benda tu ada sendiri kan. Awal-awal memang tak yakin. Tapi I'm the type of person yang tak yakin pun. Kalau tak yakin, kalau takut, kalau risau, cakap ya dulu. Macam mana the first yang I started tu, dunia Lola tu, I just say yes and then balik baru terfikir. What did I do? Tapi nak cakap yes, so you kena buat juga. Betul. So they usually kena terus ni baru you fikir macam mana. Betul. And betul lah, orang kata macam experience is the best teacher. It is. And macam for me pula, especially when kita host, macam Mira sekarang buat Nona kan. Macam I do Wanita Hari Ni. And before that pun also Nona. Tapi bila kita mengacara, it's different. Especially bila kita buat magazine program yang dia tak terlalu formal. And dia tak terlalu entertainment. It's like in between yang macam you need to know the difference kind of program. Kat situ kan. So for me, Yana secara peribadi, I think in order for you to be confident, you must have the knowledge first. So you kena ada ilmu tentang, okay, program tu pasal apa? Guest you apa? Topik tu apa? And you need to be aware of the current issues yang berlaku not just locally tapi internationally juga. Sebab as a TV host, you kena macam Kak Fizang, Kak Rina, diorang kan host WSI kan. Diorang selalu cakap, Yana, you kena jadi Kak Nam. You kena you kena tahu semua benda. Kena buat research lah. Even Mira percaya masa Ria first time host Meletup pun you mesti buat research kan? Oh, definitely. Oh my god, itu I punya nervous tu dia macam kat sini dah tau. Mira masa first time buat Meletup, that was 2 years ago kot. 2 years ago. Kan dia bagi apa selebriti siapa. I Google tengok wiki selebriti ni lahir bila apa semua sebab in case. Tapi research and knowledge is very important lah. Sebab benda tu akan yelah kita akan lebih yakin dengan apa kita cakap. Betul. Dengan sesiapa pun kita jumpa, okay macam mungkin orang lain bukan host. So dia mungkin tak perlu that broad knowledge ataupun research untuk ni. Tapi mungkin whenever sebagai contoh you berjumpa dengan seseorang penting untuk meeting atau interview. At least you make research pasal that person. Siapa dia, kalau company ni siapa chairman dia, apa dia buat, whatsoever. Baru you confident. So for me, you need to have that knowledge inside you first lah. Macam kalau you nak pergi interview, macam dia kata, you need to know the interview tu untuk kerja apa, who are the chairman, who are the board of directors, and what is the company is all about. So dari situ sebenarnya kita akan ada confidence. Senang cerita macam ni.
sebelum kita jawab exam, nak masuk exam hall ni, mesti kita kena study dulu. Kita kena buka buku. Betul. Same thing in building your confidence. One is you need to have the knowledge and experience will go along the way. Tapi lepas dah ada knowledge tu, it's as a matter of practice. Kalau macam untuk hosting, sometimes bila orang pergi mock run for hosting kan Mira, what I notice is, dia orang bukannya nak tengok you punya ilmu at that moment tau. Dia orang just nak tengok how fluent you are. So kalau you dapat contain you punya nervousness tu, dari situ dia orang akan tengok, okay, budak ni boleh bercakap depan kamera. Sebab Yana selalu orang tanya macam mana nak jadi TV host, macam mana nak jadi confident cakap depan kamera. Sebab soalan-soalan macam tu saya dapat. So kalau macam ni, what do you do usually? Sorry, macam mana? Sebelum live ke? Sebelum live. Usually untuk macam tak nervous. Sebab Nona kita dulu pun tahu kan, Nona kita ada script. And then Nona is so much fun. Dia just macam one take dan next location punya angle. Yes, senang. So tambah lagi macam Mira pun jenis mudah hafal. Macam Mira pun mudah hafal kot kan. Mudah hafal, sebenarnya tak ada masalah sangat. Tapi bila program yang lebih kepada spontaneous ni, memang you kena banyak buat research. Tapi sebenarnya tak semestinya program ke apa ke. Even kalau kita attend events pun, sebenarnya kalau Mira kan, Mira ni I keep my circle small. So Mira tak berapa kenal sangat sebenarnya orang dalam industri. Same. Macam who's the boss of, contohlah dulu tak kenal lah boss of Astro ke, ataupun macam this is the director ke, producer, tak kenal sebenarnya. So whenever Mira pergi, awal-awal dulu lah, nak pergi award show, APBH ke, AME ke, ambil research first. Macam, kalau yang macam calon ni, siapa dia punya producer? In case, kalau you tempam, kalau you salam dia orang pun, at least you kenal. Kadang-kadang kita tak boleh nak acah-acah tau. Sebab kadang-kadang kat luar, sebab orang belakang takbir ni, kita tak tahu pun dia orang tu macam mana. Tapi sebenarnya dia orang tu orang besar. Betul. And they are also very, very low profile people. Betul. Kadang nampak biasa je tapi macam producer. Padahal kita pun main lalu je kan. Tapi for me benda tu pun macam with anyone pun you just kena be kind to everyone lah. Not necessarily because kan sebab sometimes kita macam tak tahu orang ni orang tu, dan untuk lebih menyelamatkan keadaan, kita hi kan je. Hi, senyum. I think senyum tu paling senang. Betul. Being in the industry, it taught me a lot lah. Macam kita berada di sini pun is because of the people yang support. They want to see macam Mira, they want to see you on TV, they want to see you host, they want to see you menjadi seorang public figure. So, kalau diorang ni tak ada, kita pun tak adalah. Kan? Whatever yang kita buat pun sebenarnya kat sini kita tak pernah akan berjaya seorang. It's like berjaya together. Apa-apa kejayaan kita dapat sekarang ni pun it's because of people around us, kan? Okay, so kita pun dah nak getting, it's another 10 minutes. Kot. Boleh lah kot kalau ada point. Boleh. Boleh lah kita extend lagi. Boleh lah Okay. So for Mira, dia punya like how you gain confidence is first research knowledge. Second practice perhaps. Practice. Tapi second kan Mira, it's okay kalau you rasa takut atau risau. And one thing and second thing, jangan selalu fikir macam ni boleh ke? That kind of thing macam boleh ke? Benda-benda macam ni, persoalan ni kalau kita terlalu fikir, benda ni akan buat kita low self-esteem, rasa down macam alah tak boleh ni. Macam tu, faham tak? Macam cakap, it's always macam I say yes first and then baru fikir apa yang nak buat. Macam tu lah. Kalau Yan? I always do that as well. Tapi kalau macam sebelum let's say sebelum kita go live macam yang meletup hari tu kan, what I do is I'll jump, akan macam just loosen up yourself first. Faham. Lepas tu akan like sebab tak nak fumble is macam kita as a host kita tahu lah kalau fumble macam macam tu kan. So memang akan bubbling first and then just break the ice dengan you punya co-host lah. You just like talk and so that benda tu dia tak nampak awkward in a way when you masuk the set. Macam tu. And definitely I agree lah with knowledge and practice tu as a matter of dulu what I did was I memang
cakap dengan cermin ataupun record and then dengar balik atau tengok balik. Yep. Yeah, so itu for beginners punya cara lah sebenarnya. Yeah. Because soalan yang kita dapat pun macam mana nak jadi TV host macam tu kan? Yeah. Macam mana? Macam mana yakin Bahadak? Benda-benda tu quite general lah. Depends on you, what you do and everything kan. Tapi itulah, kita punya confident as a celebrity public figure ni pun dia slightly different mungkin compare dengan orang lain. Orang lain juga kan. Okay, Mira, you want to read any of the comments yang tanya questions ke apa-apa ke? Or you want to go to the Q&A punya tu? You want it? Or I can press it? Boleh. Okay, you want to scroll ke apa? Okay, tak kat Iya punya boleh tekankan yang ask me questions kan? Boleh, kejap. If ada macam any fun questions ke? Okay, wait. Soalan ni menarik. How to build self-love? Can I answer this? Can we answer this? Boleh, can. Alright. Self-love. Go. How to build self-love. Okay. Macam I selalu tengok macam your postings. Okay, alah, Mira dah tertutup. Kita tutup lah soalan ni, boleh tak? So soalan ni how to build self-love. Okay, how to build self-love. Okay. Alright, so macam I selalu notice on your Instagram, you are a very positive person. Macam you selalu post quotes, inspirational quotes, and it's not just quotes, macam terjemahan surah-surah and stuff like that. Kalau macam Mira, is that your way of staying positive, which is by spreading positivity too? Yes. By spreading positivity, kita pun akan terasa that positive vibes. Because one thing, kadang-kadang apa yang kita tulis, type, semua benda itu mempengaruhi. So that's why kadang-kadang macam Mira jenis yang reserve comment. If like say kalau ada some sensitive issues, I just don't want to comment on that lah. Takut. That makes the two of us. Macam I don't like to barge into people's personal space, which is their Instagram ke Twitter ke apa ke, and spit all this negative and hateful comments. I senang je. If you don't have anything nice to say, you don't say anything at all. Yeah. Kita buat hal kita je. So kebanyakan apa yang Mira fokuskan pada diri Mira lah. Macam all my postings and everything. Sometimes all the positive tu, Mira Google je. Kebanyakan Google je. It's just something that I want to share with my followers. So just share lah. Mungkin hari ni about self-love. Esok lusa about confidence. Tonight about career. Macam tu lah kita share lah. And then one thing, Mira kalau dekat social media, Instagram ke Twitter ke, kalau Mira tak nak, maksudnya kalau kita tahu pemilik IG ini atau owner of the IG atau Twitter ini boleh mengundang kita untuk berfikiran buruk atau bercakap tentang benda-benda tak baik, Mira tak follow. So benda-benda negatif ini tak akan keluar langsung dekat Mira punya timeline. So dekat timeline Mira semua apa benda-benda positif, apa yang Mira nak nampak saja. And Mira suka follow IG yang quotes. IG quotes kan. So kalau dia lalu tangan dia macam sama macam poets, RM Drake apa semua tu. Yes. Ada macam sisters in Islam and everything. So benda tu macam sedikit sebanyak dia mempengaruhi kita punya fikiran. Yes, I agree. Sebab you know dalam dunia ni terlalu banyak hate, too many kebencian, dan kalau kita pun meletakkan diri kita menjadi sebahagian daripada kebencian tu, that's when kita yang tidak akan positif dan kita pun akan sama-sama menegatifkan orang lain. If that makes any sense. Do you understand me? Faham. Sebab kalau kita pun asyik join orang yang bercakap buruk pasal orang lain. Yes, kalau kita asyik bash orang. Kalau kita asyik komen yang negatif. Tak kisahlah dekat orang lain ke, dekat orang yang kita kenal ke, and worse dekat orang yang kita tak kenal. Kita asyik cakap je pasal orang ni. We don't even know that person. True. Itu yang lama-lama kita yang mentoksikkan diri kita sendiri. Yeah. Betul, benda tu betul. So itulah one thing yang about social media yang makin lama Mira rasa makin disalahgunakan. You know? I agree. There's so many good things yang kita boleh buat melalui social media. Nak belajar ke, nak mengaji ke, nak spread, nak suka pasal diri sendiri pun okey je, asalkan itulah. Kan these days kita tahu lah kan banyak isu kan. Betul. And for the self-love part, I think is you need to understand and know your worth kot. Kita kena tahu harga diri kita yang setiap insan itu berharga. You know, because tak perlu
Tak perlu kita masuk campur dalam benda-benda yang tak penting. Sometimes kadang-kadang kita suka je baca, kita suka baca macam sukalah baca gosip keluar saja nak ambil tahu, tapi tak perlu masuk campur. Itu normal. Baca je. Baca je. Kadang Mira pun buka ada roti kaya beauty final macam tapi kita tak ada nak cakap apa-apa. Kan? Kita in this manner kita memang sangat-sangat sama. Especially maybe because kita adalah orang yang berada di bahagian hadapan lah in a way to put it kan. So I like a peaceful life. Sama. Saya suka kehidupan yang tenang, aman dan damai dan tenteram. So tak suka yang benda-benda yang akan membuatkan diri sendiri jadi negatif. Sebab kita pun sendiri ada masalah kita sendiri. Kenapa kita nak masuk campur dalam masalah orang? Kan dah banyak sangat tangan di situ. Secondly, don't compare yourself. Kat social media ni bukan 100% betul. Please don't compare yourself. Success, money, don't. Just fame. Don't. Yeah, fame, just don't. Sekarang ni nak dapat nak fake a happiness pun senang. Nak fame pun senang. You buat viral content yang negatif sikit pun you boleh fame. Dapat fame. Betul kan? So just don't compare yourself. Kita tengok social media ni, itulah macam dia pergi sini, dia beli ini. So just don't compare yourself. Itu yang paling Mira tak berapa ni sangat pun. Betul. I mean, maybe some people share because they find happiness in sharing. Some people are like that. And Tapi kita tumpang gembira lah. Betul. I don't judge them and I macam, okay, good for you. Happy for you. Cuma kalau ada dalam kalangan kita yang tak dapat macam itu, then you have to look at yourself. You mesti ada sesuatu dalam diri you. Apa yang membuatkan you bahagia? Siapa yang membuatkan you bahagia? And these are the things and the people that you need to keep close to yourself. Macam itulah. Sometimes kadang-kadang apa yang orang menunjuk-nunjuk di social media ni boleh jadi inspirasi untuk kita juga. Betul. To be honest, kadang kadang to be honest, kadang bila Mira tengok ada orang ni pergi bercuti kat sini, so macam okay, one fine day aku nak pergi juga. Tapi kita tak jealous. It's just a motivation, macam self-motivation ataupun macam untuk encourage you, okay, do more, earn more supaya kita pun boleh pergi bercuti juga. Something like that lah. Take it positively. Same goes to me. I secara peribadi, if I see people yang successful, I akan macam inspired yang macam mana dia boleh jadi macam ni. And di umur dia sekarang, macam mana dia boleh dapat this kind of success. So benda-benda ni, when someone post it up, kita jangan tengok on the negative side. We try to look the beautiful and the positive side of it. Dan kalau kita tengok macam tu, I personally think, macam Mira sendiri lah, you are an icon to so many people already. So, and the fact that Mira tak cari gaduh, ini memang daripada dulu yang I kenal you, macam daripada dulu pun Mira jenis tak masuk campur hal orang. You just focus on yourself. And you tak bergaduh dengan orang, and apa benda ke tak kisahlah, you just focus on yourself and your growth. That's what I'm inspired to do as well. Sebab tak nak orang, kita just fokus kat diri kita, on our self growth, on our own journey untuk berjaya. Itu senyap kan. Itu antaranya lah how about macam self love. Yang lain kind of self love macam you pamper yourself ke, ataupun makan good food, eat proper food supaya badan you sihat kan. Betul. Benda-benda macam tu lah, benda lain tu. And I rasa kan Mira, untuk kita self love juga adalah kita kena evaluate the people around us as well. Contohnya macam orang yang akan sentiasa ada untuk kita, orang yang berada dengan kita waktu kita susah, yang selalu support us. These are the people yang akan membuatkan kita rasa sayang lagi dekat diri kita. Betul tak? Ya. Bila you spend more time dengan your loved ones, you akan rasa that lagi macam self-love. Faham tak? Bila orang sayang kita sayang lagi kita juga. So PKP thing. Macam, I'm sure you pun have been working like day and night on a daily basis and pagi, malam, setiap hari macam tu. So during this PKP is like the moment where kalau before this relationship tu macam ni, dia macam terus. Tak, to be honest, Mira suka gila PKP ni. Mira suka gila kena quarantine. For the past almost 2 weeks, Mira happy. Hati macam berbunga-bunga. Macam I bangun macam, jumpa mak masak pagi. And then you tidur, Netflix. Macam Mira
solat jemaah sama-sama dengan family kan. Betul lah, benda tu memang best lah. And you know what, my mom pun is one of the happiest. Bila you dekat rumah. Yeah, sebab yelah kita kan asyik bekerja. Yeah, you understand. Kita asyik bekerja. Dan so bila kita dekat rumah ni PKP, depan mata dia 24 jam. So she's like the happiest person lah. Yeah, so itulah I wonder why some people sama kan, but yeah, it's okay lah, lain orang lain. But there's so many good things yang you boleh buat sebenarnya sepanjang quarantine ni. Seperti, you buat apa? Seperti, okay, jom kita kongsi apa yang kita buat untuk macam stay healthy and happy throughout this quarantine ni. Sebab semua orang, dia one thing tak healthy tu because why? Because we tend to eat a lot, duduk saja tak bergerak. Yang tak happy tu sebab negative thinking. So macam, ya ke? Macam penat ni duduk rumah, penat ni tidur banyak. Sebab kita tidur banyak pun kita penat juga. So what do you do to keep healthy and happy dekat sepanjang quarantine almost 2 weeks ni? Kita kena jadi kreatif sikit dengan what we do at home. Sebab macam I live in a small apartment. So untuk dapat that sunlight and the greenery, contohnya nak keluar ke rumah untuk dapat that apa kita panggil outdoor punya ni, tak dapat lah since we live in an apartment, dan tak boleh nak simply turun bawah because what's the whole point of being quarantine kalau you sibuk pergi jogging kat bawah, betul tak? Saya kena marah dengan my sister, nak boleh tak nak pergi jogging terkejap je. No, saya cakap no, tak boleh, this is a quarantine. You should understand that quarantine means we need to stay at home kalau tak ada benda penting yang you kena buat. So macam I dekat apartment ni, you can just exercise indoor. You can just do yoga or HIIT. Tengok peluh dia macam air terjun tau. I don't like to work out indoors, to be honest. Tapi sebabkan kita tak ada pilihan sangat dekat sini, like so you have to. Tapi kita pun bagaikan lah. Like recently my IGS posting kan, Mira ada post a few different types of indoors workout. Macam ada yang guna songs, ada yang macam more to stretching and yoga. So we just and try some like dancing. So kita just explore few things yang you boleh buat. And then buat je lah. Rasanya banyak benda boleh buat. Bambam Studios pun join lah kita punya live ni. Hai Bambam. Apa khabar Bambam? Kalau Bambam join Syawal ni, siapa yang handle Bambam? Syawal, tak pun Fahmi, tak pun siapa lagi ya? Betul. And I actually sekarang ni I'm more into reading history or watching biographies dekat YouTube channel ni. Ada this one YouTube account which is called Biographics tau. And I personally memang suka sangat tengok biographics ni sebab dia cerita the history and the biography of famous people, of leaders, of everyone yang prominent and play a very important role dalam dunia ni. So sebab sometimes kita tak nak baca, tapi kita lagi senang ingat bila kita dengar. So dengar dan tengok kan. Dengar dan tengok, betul. So now I'm really into all the history and all the success story of people and their struggle. Macam tu lah. One thing kalau kita duduk dekat rumah ni kan, once in a while cuba pakai cantik-cantik. Sebab merasa it really helps, you know. Really? First thing first, kalau you bangun pagi, you shower. Mandi. First thing you buat, mandi. Kalau you mandi pukul 12 tengah hari, you akan rasa malas sampai pukul 2, pukul 4 petang confirm. Betul, you itu kena I mandi agree. Pagi. Betul, you kena mandi juga pagi. Kalau bab mandi ni, it's as though macam mana you tak ada PKP. Faham tak? Kalau tak ada PKP, pagi you mandi, malam you mandi kan? So the same thing. Sebab betul lah, kalau tak dia jadi macam dia awal-awal pagi bangun lepas solat subuh tu kan mandilah. Mandi tu akan mengubah hari you yang selebihnya. Kalau you tak mandi, you mandi lambat sikit, benda akan jadi lain sikit. So bila you mandi, you ada mood nak breakfast or do something yang ni ke, and then please cuba pakai jeans. Sebab okay, I understand. Ya. Sebab kalau kita pakai jeans, itu seolah-olah kita macam nak keluar or nak do activities. No. Dengan pakai jeans, you boleh monitor you punya body changes. Oh yeah. Kita dekat rumah. That's what I've been doing wrong lah.
Semua orang dekat rumah macam Mira awal-awal quarantine, baju kelawar je. I until now pakai baju kelawar, tahu tak? Palazzo, t-shirt loose, memanglah selesa. Sedap kot, berangin. Selesa dekat rumah. Tapi kita tak tahu sebab dia banyak ruang. So we never know badan kita ada perubahan ke tak. So kadang kita tengok diri kita sama je. So mungkin seminggu 2 kali kena pakai jeans dekat rumah. So macam okay, muat lagi. Okay fine. So esok tak payah pakai lah kan. Itu okay, esok the whole day I'm gonna wear my own jeans. Sebab I kalau tak ada PKP pun, kalau kat rumah, kalau kita dah keluar apa semua, sampai je rumah, confirm akan terus pergi tukar baju. Itu dia akan macam, itu dah jadi macam, what we call, itu macam, dah jadi rutin. Tiap kali lepas balik je, dia tak ada, setengah orang can still wear their jeans and just duduk and then sampai malam macam tu kan. But I don't know, pakai jeans dekat luar selesa, dekat rumah je tak selesa. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa kan? Tak tahu kenapa tak selesa. No, jeans is not like a place for home. Tapi kalau memang pakai jeans berapa lama sepanjang PKP ni? I mean, in a day? Tak adalah. Tak ada. Oh, macam pakai sekejap lah. Juga. To be honest, panas juga kan. Dengan the current weather macam ni. Tapi at least you pakai at least half a day ke. Lepas solat Zuhur rasa macam dah nak solat je nak tukar baju biasa kan. Tapi pakailah sekejap. At least you can monitor your body changes lah. Yep. Okay, kejap. Let me see. Yeah, any fun question? Maybe the last one? Okay, the last one. Okay, ada satu ni. I think it suits you soalan ni sebab you are this. Apa quotes yang you guys pegang, dia tanya. Alah, quotes bagus ke? Banyak benda. Sometimes. No, but what is the one quote that you live by heart lah, yang you rasa macam this is my motto in life? Motto in life. Macam the one thing yang you susah. rasa you ada tak prinsip. Ini adalah prinsip hidup you. Macam I, in terms of menjaga my sanctity and my relationship with people is macam yang I cakap tadi lah. Especially in this social media age kan, teknologi ni. My motto is simple je, which is if you don't have anything nice to say, you just don't say anything at all. Tapi kalau you rasa benda tu macam memang dia cantik, you just say it to her. Tak salah you puji. Cantik you hari ni. Ataupun, oh my god, you berjaya, katalah dapat CS. Oh my god, congratulations, I'm happy for you. So, kalau benda yang bagus, just puji je lah. Buat orang happy, why not? Tapi kalau benda tu is something yang akan invite you to say something bad, I rather zip my mouth and I tak cakap apa-apa pun pasal tu. Yeah, I don't have specific motto yang macam ada quotes and everything lah. But me, myself pun macam sama macam Ria juga. Say good things. Kalau tak ada benda yang baik cakap, jangan cakap, tengok je. Sebab not everyone ada persepsi atau pemikiran yang sama. Kan? Sometimes orang pemikiran dia berbeza-beza, tanggapan berbeza. And you just buat hal sendiri. Mira kebanyakan buat hal sendiri lah. Itu yang kadang tak masuk campur sangat dengan orang lain. Itu je lah. Yep. Okay, so that's Hi Wani Hasrita. So hello, I love you guys. Oh, hi Wani. Wani ni lagi seorang yang Yana rasa is one of apa tu? One of celebrity yang buat hal sendiri. Yang perempuan berjaya. Yang tak cegaduh. I mean, bukan tak cegaduh. Yang always positive, yang buat hal sendiri. Betul? Yes. Yang fokus dekat dia punya own growth. So, hi Wani. Yeah. Betul? Okay. Alright. So hari ni kita dah cover pasal how to build a self-confidence, and kita juga dah cakap pasal how to self-love and to avoid negativity especially. Lepas tu kita tanya what quotes you live by, which kita sebenarnya lebih kurang je. Based on today's topic, kita macam banyak yang lebih kurang. View tu macam lebih kurang. Tapi untuk Khamis ni, mungkin berbeza. What are we having Khamis ni, Mira? Khamis ni kita akan bersama, kita bercakap tentang relationship and love life. Semua orang tahu apa ciri-ciri ideal lelaki dan itu soalan paling common lah. Yes, I always get that too. Okay,
Yeah. So, kepada korang yang tengah tengok sekarang ni, next week, Yana dengan Mira, kita orang akan cakap pasal love and relationship. Okay, ciri-ciri lelaki idaman Mira Filzah. And what are and what are the qualities in a man yang you rasa turn off? Apa yang dibuat yang macam not gonna happen, macam tu, yang macam tak suka lah, kenapa dia buat macam ni, the qualities yang you tak suka and qualities yang you suka lah basically kan. And okay, if anyone yang tengah tengok video ni kalau nak share pengalaman in relationship pun, please share. So kita akan baca and then kita macam sama-sama bincang kenapa macam ni, sebab kadang-kadang in relationship banyak masalah. It can be datang daripada lelaki, can be datang daripada perempuan atau dua-dua. Kan lebih kurang sama je. It's not gender bias, betul. Individualistic. Sebab ada je macam questions yang saya dapat, Kak Mira, kenapa saya tak boleh move on lagi, macam nak move on. So it's really hard to answer that question tu. Saya pun dapat soalan tu lah, Kak Mira, macam mana ni? So you guys, anyone yang ada fun relationship stories ataupun rare relationship stories, tak kisahlah yang good side ke bad side ke, we will hide your name and then tapi kita akan share, kita akan discuss. Wah, ada orang ni kata 80% dari perempuan. Okay, tak apa, kita akan discuss next week. Dia kata 80% apa kan, 80% masalah tu datang daripada perempuan. No. Tak adalah, ada je lelaki. So next week is about love and relationship. This week. Sorry, Khamis ni. Sorry. Tak pernah buat show yang 2 kali seminggu. So dia macam next week Khamis ni. Betul. But next week tu insyaAllah dekat Instagram Mira pula. Masa dia sama, which is 9:30. And as Mira cakap tadi, if you guys ada apa-apa soalan ke atau pengalaman ke yang nak share dengan the both of us, korang boleh nanti kita orang akan post dekat IGS lah for you guys to share. Kan? Betul. Like 2 days before atau a day before lah. You can just share it too. And also, kalau korang ada suggestions of the topics yang korang nak kita orang sembang-sembangkan, sebab we both bukannya pakar motivasi pun, and kita bercerita based on pengalaman lah. Betul, as a layman juga sebenarnya, orang biasa juga yang just voicing out opinions, macam tu. So next year, nampak next year terus. Khamis ni, Khamis ni kita akan cakap pasal love and relationship. Kalau korang nak tahu siapakah lelaki bertuah yang berjaya, eksklusif eksklusif betul ke ni? Oh my god. Tak adalah. Guys, jangan lupa hari Khamis ni pukul 9:30 malam. Hanya di pula. Hanya di, apa kita sebut ni? Mark Talk. Okay, thank you ya. Salam kat your parents and kat your adik. Is she with you now? Yes. Okay, kirim salam dekat the whole family and I'll see you Khamis ni. And to the rest of you guys juga. Okay. Thank you for joining. Thank you. Kejap, minggu depan kena mark yang lain ke mark yang sama ke macam mana? Dah tak ada banyak option lah kat sini. Okay, I'll stick to this one too ya. Okay. Bye. Alright, thank you Mira. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Okay guys, that's about it. Thank you so much kepada korang yang join our live session. Okay, as we said tadi, whatever yang kita orang cakap tu is based on our own experience and hopefully dapat relate dengan you girls out there, especially girls lah. Kalau ada boys yang dapat relate tu pun alhamdulillah. Alright, so keep the questions coming. Kalau korang ada pengalaman yang nak share dengan kita orang pun, please let us know. Okay, dekat comment section ke, dekat DM ke, apa-apa ke. Okay, once again, thank you so much. Sampai jumpa next week lagi. Sampai jumpa Khamis ni dekat Instagram Mira Filzah pada pukul 9:30 malam. Okay, bye. Mark Talk signing out. Bye guys.